هذه أشياء أغاني قالوا لك كو نديا سقافلا كو فاتي دو دومالا باتي دو دومالا على كل حال سرقة بديلو أو كان الدنيا سرقة بو أو ريت لك كو يا لوتير لا فناي سرقة abe di kene malu ala kira wakati alayhi salatu wassalam muso beta dɔgɔtɔrɔso la ka taa jigi cogo min na muso tun tɛ taa dɔgɔtɔrɔso tun tɛ musokɔrɔba dɔw tun bɛ yen u bɛ sigi muso kɔrɔ k'a dɛmɛ a bɛ jigin saga kaman kelen tun bɛ di musokɔrɔba olu ma minnu bɛ sigi muso kɔrɔ a bɛ jigin saga tɔ a sogo tun tɛ tobi la a tun bɛ dila mɔgɔw ma u ya solo tɛ tolo kama lɔnbaga dɔ bɛ se k'a ko den fana ba kana dɔ duma a la mɛ a kɛra den tɔgɔla saga ni a kɛra saraka wɛrɛ ni ka fɛn bɛ ko saraka a bɛ dilo saraka dɔw bɛ yen donc a bɛ se k'a dɔ duma o la i n'a fɔ a y'a lɛgɛlan bɛ lɛgɛlan fagala o ye saraka dɔ ye mɛ saraka suguya dɔ lo saraka min lo i bɛ dɔ duma o la i bɛ dɔ di i ya fagantaw ma Ala taala ko fɔ lɛgɛlan na fakulu minha a ye dɔ duma la watimul ba'is al fuqara al faqir donc a ye fagantaw fɛnɛ a ye dɔ d'u ma aw ya lɛgɛlan na wama den tɔgɔla saga ni n'a ka dɔ duma la dun lahara inshallah a bɛ se ka dɔ duma la mais en tout cas saraka a bɛ di lo surtout den tɔgɔla saga ni a sogo bɛ di kɛnɛma lo wallahu a'lam. Waalaikum salam. Bon demu bɛ ka cogo min sisan dun o ye ba kɛla ka a di mɔgɔw ma. Ouais, o ye gwa kɛ k'a di mɔgɔw ma denguli la i bɛ se ka gwa kɛ k'a di mɔgɔw ma saga min bɛna faga denguli lon na nin o sogo tɛ se ka kɛ gwa ye k'a di mɔgɔw ma o bɛ taa jɛgɛ lo sanna lɔgɔfɛ la ou bien taa sogo kilo lo sanna ka na gwa kɛ k'a di mɔgɔw ma saraka lo walima hadiya lo walima walima lo en tout cas min ye denkuli ye ka saga fila faga dencɛ ka kelen faga musoman k'a kɛ saraka ye sogo di mɔgɔw ma k'a kunsigi li donc n'o bɛnna garamu d'aw ma sani walima warigɛ walima a k'i bala en argent donc k'o kɛ den ya saraka ye ka tɔgɔ la den na ka dugawu k'a ye o de ye denkuli ye mais ni ka mɔgɔw wele an y'a kow bɛ ten mɔgɔ bɛ bɔ dugu la ka na ko nana denkuli la n'i bɔra Yopɔgɔ ka na denkuli la basan i tɛna dumuni kɛ wa i se ka daraka dun Yopɔgɔ ka na bɛn basan denkuli ma i se ka bɔ basan ka taa bɛn tirila dun ma Yopɔgɔ donc ni ka mɔgɔw wele fo ka dumuni di mɔgɔw ma o ye an ya adamadenya taga cogow ye donc silamɛya nana adamadenw sɔrɔ ko dɔw la alakira alayhi salam a ka mɔgɔw gɛn dɔw la dɔw bɛ yen a k'olu to yen donc ni mɔgɔw nana ka dumuni tobi ka di mɔgɔw ma basi t'o la mais ko n'o dumuni tob'olu kɛ ka saga faga nin to yen ka den ya sanu saraka bɔbali to yen ka gwa kɛ ka di mɔgɔw ma la donc n'a kɛra ta tɛ ɲa i bɛ denkuli kɛ a kɛcogo la ka dumuni tobi ka di mɔgɔw ma u bɛ dugawu kɛ yɛrɛ ye ka dugawu kɛ den ye an b'a fɔ o ma ko laharaj basi t'a la inshallah ko dɔw bɛ lɔnnibagaw bolo u b'a ko laharaj basi t'a la inshallah o bɛ se ka kɛ wa waaleykum salaam mɔgɔ min ouais voilà mɔgɔ dɔ ma silamɛya muso loro b'a bolo mais a silamɛyara sisan an tɛmɛn'o kan yan kunu kɛ ila ni sakafi ale silamɛyara ka na ala kira fɛ muso 9 tun b'a
wala kira ko kay nanin tala ka atobla ma elebe yorom ko ngu yorom me ma sebeni ama sebeti bo ki be fitinin bla we mo ya fabrication lo ama fo sare ma do to ko finyana la ala kira ko nani swazi iba tobla donc era ni musugo be nyon kan era ka lo ikanga minta loro lo bibolo igor ibena nanu lo taiganga kele min bla ele era lo bolon sisa mais ala ta fina ki premier bla yi flanam bla yi sabanam bla yi nanam bla la e era lo ba fle sisa donc en slamera ini muso be sigi aba nyafo vraiment charia la foka kele bla donc vraiment m'a fait ka ele lo bla donc bo nyafo muso nyana ouais ouais dobe son muso ka chay ku tagalo be dolao ne muso ka chay kunti tagalo be dolao donc en tout cas c'est là qu'on te clini fait qui est premier bla wala may fitini bla ibe kele bla min benale yere ma inshallah alaykum salam mais ale muso be la glace de fait donc marketing be la glace sale bolo atable wa doro kan ale dans la glace bolo wa wala mana nama la glace fero maulu kain wa ta'awanu ala albir wa taqwa wala ta'awanu ala alismi wal udwan ay ñogon deme ñumane ala nya strenga la aw kana ñogon deme jurumu ani dantimin ko la ale te doro fere la glace fere te haram mais comme olu ta sana keke foyi fo ka ta bla doro lo kan donc na lona te donc aya fi baltui kaba e balolo yi mais ni kaba nimba sana ta gala foyi fo doro e yɛrɛ ka lɔnu kɔni ya bimbiri san n'a nana bimbiri san dɔrɔn a bɛ taa kɛ dɔrɔ lo ye i ya bimbiri feere mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ya kaba k'ale to yen olu ka fisa n'a feere ya ma parce que ele b'a dɛmɛ na a y'a dɔlɔ feere la encouragé la n'a ma bimbiri sɔrɔ dɔlɔ ko a bɛ nɔgɔya dɔɔnin ni gilasi ma sɔrɔ k'a bila a kan donc a guwaneman bɛ gba la donc a y'a gilasi feere tɛ haramu ye mais n'a k'a to yen donc kona ka umur mutashabiha ko do be haramu ni halala che ni ka toyi donc olo che gagne mo se ga haramu be toyi fi halala don toyi ala mustabihat sabanyo ko fe bismillah ama wani kaida wala kila ka muso kono basi ko jogo ti matafa amuso ita ni o ju question filana ama waji ka bi dango wal man falango gol ko se na umal ko la se na umal ko se ko me la kala kira ina ko kila ma wala ama di mo le sa ko de mo ka question filana question sabana ko kila ma ko ke mo shi selila ta selila na selila ma ko ke mo do ka se ko kila mo ko haram ok vraiment mala ñingal da sabani ma ko ñingal premier ko ala kira muso ñe kono doy ko parce que jugo tuma donc ala kira alayhi salatu wassalam ay kuma la me folo inshallah ala kira a fatura lo mina muso kɔnɔntɔ lo tun bɛ yen ka muso kɔnɔntɔ furu kira yɛrɛ alayhi salatu wasalam i ma peut-être muso 11 yɛrɛ kira kolo furu mais a ma fɔ ko jugu ma dafa o tɛ tiɲɛ ye a ma kɛ jugu ko kosɔn ala kira a tora ni kadija tu ye o lo y'a muso premier ye o tun ye musokɔrɔba ye kira tun bɛ san 20 lolu kadija tun bɛ san 40 o lo ye kira muso fɔlɔ ye o den lo ye donc Fatima tun o den lo ye ala kira ya den ye kadija
o fatura wagati min na muso Kadija ni muso wɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ kira kun Kadija tun fatunu kɔfɛ alakira alayhi salatu wasalam ka musow furu munna alakira muso cayara suratu Ahzab al-Hujurat ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajik allati ataita ujurahun donc Muhammad ki muso daga yi ka muso mun furu wa banati amika ani bino ce diw wa banati amatika ni tene muso diw allati wa banati khal wa banati khalal allati hajarna mak munum bora maka kana ele Muhammad no fe Madina dine no fe cetu bolo ngu daga yi wa muratan mu'minatan an islama musudo in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankaha khalisatan lak min dunil mu'minin ni musudo nana e Muhammad fe kira nana yere di man furu ngo fenen daga yere da ko tala an na tungara bisabai ko me Muhammad ben kele kilimpiye slamato sentala khalisatan lak min dunil mu'minin ma ki kele peloye slamato sentala kadi alimna ma faradna alayhim ne ala ka lon ka min bla slamato ka no e musunani donc ala kira fatura ka musu kononto toa bolo ama do jugu ma juguya ayta do refuru ka do jugu juguya hasha wakala ala kira musu tikiti donc ala kira te kuma bora fo ne ala ka fanyana ala tumena fanyana ko musu ni mai kana furu musu ni mai kana furu donc musu kononton betumbe ala kira ku ñogon fe donc musu ma caya ka fo ko musu nunu mai ala ka daga ye aye musu chamanta ala kira ñanama la do bena fo ko musu tunga de ala kira fo ba belo fo pourquoi ka musu kono do furu pourquoi ka musu tan furu mais pourquoi kamalen to torani musu koroba sambina ni ma musu fla furu a che koroba la malo nana musu chama furu lolu bala ala lo dine ñamoga jihadu lo be aweta jihadu la tere kelen na mogo biluru be sa muso kelen de sa cewlo be sa la jihadu la muso ti cewlo be sa la cewnu muso bu ko fe de muso bi ko fe de mission be tuy ko fe donc kira alayhi salatu wassalam alo lo exemple ala ka sira dalima alo muso jama furu ala kira muso be ni muso cesani fo Aisha kili ala kira ka sunguru kilen pelo furu aya nyanama ya kono muso tan kilena kilen pelo ako sunguru to furu no ye Aisha no ta to be cesara Umi Salama Abu Salama tora jihad la londola muso ka kasi cɛ ala kɛra ka duwawu kɛ ye ko ala ka dususuma d'a ma ala ka arijinɛ da cɛ ma cɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ ka duwawu kɛ ye ko ala ye cɛ wɛrɛ d'i ma min ka bisa ka tɛmɛ Abu Salama kan ka tɛmɛ cɛ kan muso ko cɛ tɛ sɔrɔ tuguni cɛ tɛ sɔrɔ tuguni min ka bisa ka tɛmɛ ale cɛ kan donc ala kɛra ka kunna dɔn ma kuma fɛ a y'a firiya nana ban ala kɛra ka mɔgɔ cɛ a ma k'ale b'a fɛ k'a furu a ma cɛ sɔrɔ min ka bisa n'a cɛ ye wa ala kɛra ma bisa n'a cɛ ye wa parce que cɛ sara ka denw t'a bolo ka fɛn a jigi tigɛla donc ala kɛra ka taa alayhi salatu wasalam ala kɛra ka muso caman ta o cogoyaw lo la ma a y'a balimaden lo a fa bɛ Maka fɛntigiw lo ma a nana Madina a bɛ sɛgɛnbagatɔya la donc ala kɛra b'a ta alayhi salatu wasalam kuma dɔw bɛ yen adamadenw y'a barokɛ kuma tɛ n'o tɛ adamaden b'a yɛrɛ halaki kuma la
ni kumana alakira ya bon kɔnɔla kan vraiment i b'i nɛn kɔlɔsi surtout alakira ya bon kɔnɔla alakira n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ alakira ya kutuba juma la donc olu tɛ se parce que sisan limamu cayala kuma ka di mɔgɔw ye kala man di mɔgɔw ye kuma ka di mɔgɔw ye kala man di mɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka dɔ fɔ sohora ka di mɔgɔ bɛɛ b'a fɛ ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ surtout n tɛ afiriki yɔrɔ tɔ Côte d'Ivoire limamu ko bi ma fitina dɔ lo dɛ c'est-à-dire ne ka gari kɛ basa min ye sisan gari misiri tɛ basa min gari misiri la nin o ka bon koroko gariw ni bunjali gariw ni fɛn dugu gari ninnu u ka ɲɛgɛn fitinin dɔw lo kɛ yen ni mɔgɔw nana biya seli ta la mɔgɔ bɛ sigi gari la tuma dɔ la aw bɛ se ka seliji ta seli yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ tan tɛ se ka sela dɔw la ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ tigi sigi o yɔrɔ la or a ma lɔn ko ka kɛ misiri ye ne bɛna voyage ne bɛna seli kɛ n ka seli ta mɛ y'a lɔ fila seli a kɛra o kama mɛ dɔ bɛ taga bala o yɔrɔ ma k'ale ye o gari limami ye sagafo tɛ seli ka mɔgɔ to yen bɛɛ bɛ taa so kɔnɔ mɛ fajari tɛ seli ale bɛna seli fana lansara kɛ yen k'ale ye limamu ye cérémonie yɔrɔw la jama lajɛ o bɛ langana finman dɔ bila kan na ka dugu o gari limamu lo b'ale parce que ni taara suguya yɔrɔ ni fɛnw na wari bɛna di ko limamu dɔw bɛ taa sigi ni kɔlɔsi dɔ ye ara na bɛ 200 di k'u y'a tila ɲɔgɔn cɛ or ale yɛrɛ si ma se sanji 30 dugu gɔɛ ni tun taara baara dɔ kɛ o ma bisa ni dɔ ye 200 tila ɲɔgɔn cɛ ye donc olu bɛɛ b'a fɔ k'o ye limamu ye mɔgɔw b'u ɲininka diinɛ la o b'a jaabi u bɛ misiri ye ten karisa dencɛ ni kalannin ba lo n b'a kɛ limamu ye misiri bɛ lo a ma dabɔ juma ko kama u bɛna to a la an yɛrɛ tɛ nin kɛ juma ye wa ni ka basi siri da la a bɛ se ka kɛ juma ye kɛ o bɛ kɛ juma ye ale fana bɛ kutuba kɛ a fana bɛna dɔ fɔ kɛ parce que n'ale ma kutuba kɛ u bɛna ale bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen donc problème b'an da la problème ka ca mɔgɔ bɛ kuma na minnu man ka kuma alakira musow donc o ye olu ye k'a to yen a ma furu ko jogo man ɲi n'o jogo tun man ɲi dɔrɔn ala tun b'o changer voilà a fana ka kɛ mun kama ala k'a daga ye a tɛ i n'a fɔ kira ka haramu kɛ alayhi salatu wasalam filanan voilà ala kira alayhi salatu wasalam seli kɔfɛ i n'a fɔ seli wagati lóoru bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛra cogo min na o ye tiɲɛ ye ala kira m'o kɛ abubakar fana ma kɛ min ko ko abubakar ka kɛ walima umaru ma kɛ abubakar ma kɛ ko olu minnu daminɛna kɔsan na a ma se diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la yɛrɛ hali bi mɔgɔw bɛ yen olu ma degi k'a ye k'a fɔ ni seli banna limamu de bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye u m'a ye a bɛ yɔrɔ dɔw la min nana n'a ye kalankɛbaliya olu nana n'a ye ne ye karamɔgɔcɛ ye dugu in na ne fana tɛ haramu ni halala lɔn ne taara kuranna kalan ko ne ka kuranna jigi dugu kɔnɔ ne ye kuranna jiginna ye mɔgɔ dɔ hakili ko n'i ka kuranna jigi k'i kalanna lo u bɛ taa den don kalan na n'a ka kuranna jigi u bɛ taa nɔfɛ ka bɔ kalan na k'a ka kuranna jigi wala a tɛ kuranna kɔrɔ lɔn e de b'a lamu taraka i fa kalan na i bɛ fatiya kalan na ka taa se wala dɔɔnin tabatiya da b'i la a b'a kalan mɛ a bɛ ka mun lo fɔ a kɔrɔ ye di i t'a lɔn kuranna jiginna fɛnɛ bɛ ten lo ale ka kuranna jigi ale b'a mɛnna ko dɔlɔ ye haramu ye mɛ kuranna kɔni a t'a yɔrɔ lɔn hali kuranna durusi la i bɛ kuranna durusi mɔgɔ dɔ ka kuranna durusi a b'a kunkolo la jɛnɛya ye haramu ye a b'a mɛnna lo a t'a yɔrɔ lɔn kuranna kɔnɔ parce que a t'a kɔrɔ lɔn donc ni mɔgɔw kɛla ten la ne kelen min ye kalankɛla ye ni ne banna ne bɛ dugawu kɛ e de ma dugawu lɔn nin ma dugawu ne kelen ka dugawu lɔn mɔgɔ lóru mɔgɔ tan a y'an ka mɔgɔw la tubi n'an banna ne bɛ dugawu kɛ kalankɛbagaw mana ni diinɛ yan fɛ commerçant olu nana ni diinɛ yan fɛ u fana mana k'u bɛna diinɛ fɔ mɔgɔ ye an ya jamana nin bɛɛ silamɛya ten lo minnu kan y'a misiri nugu lɔ nin basan misiri premier nin mun diya i la est ce que u nana basan k'u bɛna mɔgɔw kalan lɔ wa u mana k'u bɛna mɔgɔw waji u nana wari ɲini la u taara wari ɲini la i b'i ya seli kɛ dɔ bɛ fara i kan a bɛ kɛ ten ka mɔgɔw silamɛya an bɛ mɔgɔw la tubi la est ce que an b'u kalan na hali bi ni mɔgɔw nana an ko k'u la tubi busumaniw lo an bɛ n'u la tubi ten ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah an bɛ fara ɲɔgɔn na
an t'u kalanna an t'u encadrer an tɛ foyi kɛla an y'an bɛɛ silamɛyara ten lo commerçant fɛ attends e ya question ma ban ne tun bɛ Maka lo Maka tɛ duwawu kɛ mɔgɔw ye seli fana lansara ni fitiri kɔfɛ hijidenw bɛ misiri kɔnɔ u bɛ duwawu kɛ sunkalo la tarawiw la n'a bɛ witiri seli la i kelen i kɛtɔ witiri seli i bɛ duwawu kɛ ni ka mɔgɔw la seli i bɛ witiri kɛ mais seli wagati lori kɔfɛ ni Maka limamu ko salamu aleykum seli banna ele bɛ lɔ fila seli i bɛ lɔ fila seli i bɛ lɔ fila seli mɔgɔ si tɛna duwawu kɛ ka mɛn mikoro la a tɛ yen donc ka duwawu kɛ mɔgɔ kelen kelen kan ka duwawu k'a yɛrɛ ye fayida farakita fansab wa ila rabbika farkab seli wagati lori kɔfɛ duwawu bɛ jaabi mais mɔgɔ kelen ye duwawu kɛ jama ye la a tɛ yen sahabaw tile la imam maliki lugu tile la a tɛ yen fɛn lo fɛn minnu dabɔra silamɛya la a tɔ bɛ dɔn e sigi a bɛ daga ou bien a tɛ daga e sigi a bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn diɲɛ lɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn na o la o sɔsɔliw la depuis san 200 san 300 o sɔsɔliw olu bɛ yen a bɛ daga a tɛ daga basi t'a la basi b'a la o sɔsɔli bɛ yen mais k'a fɔ a tun bɛ yen kunun a tun tɛ yen kunun o ye question filanan ye sabanan imam falako ye jumɛn lo ye o ye jumɛn lo ye mais falako ye jumɛn lo ye seli lamina la al-muradid fi sala min bɛ alimami kan lamina la a bɛ fɔ ko muradid voilà Seydina Umaru to ye k'a kɛ seli wagati bɛɛ la o tun tɛ yen k'a kɛ misiri bɛɛ la o tun tɛ yen a kɛla ala kira kɔfɛ a taga ni hiji la n'i bɛ mɔgɔw seli arafa kɛnɛ nin kan mɔgɔ 10 tɛ se ka laminalikɛbaga bɔ n'aw bɛ yɔrɔ min na ni jama cayala nin b'a lamina dɔ b'a lamina ja kun ye mɔgɔw ye a lɔn ko limam bɛ position min na sisan mais min ye laada ye n'o tɛ sariya ye aw mɔgɔ 10 lo bɛ seli la bɛɛ toro bɛ limami kan na c'est pas la peine mɔgɔ dɔ b'a lamina aw ye mɔgɔ 2 ye ka seli non a bɛ seli ten i kana lamina o de kama ni ka fukahaw y'a fiki filɛ olu b'a ko muradidu kan ka kɛ safa 7nan lo la a man ka lɔ limamu kɔfɛ i kɔrɔ ten ka seli lamina parce que ale ta kun ye k'a lase minnu tulo tɛ limami kan na ale b'a laseli olu lo ma sinon Umaru m'a damina donc ni jama cayara seli bɛ lamina u ka seli lamina ala kira kɔfɛ arafa mina sigi la parce que jama ka ca mikoro te mais ala tun bɛ ala kira kan lataga o ye tiɲɛ ye mais u ka seli lamina donc seli bɛ lamina misiriw la Maka haramu ni seli bɛ lamina Madina haramu seli bɛ lamina misiriba 2 ni mais ni bɔr'o kɔnɔ ka taa seli dugu kɔnɔ misiri tɔw la seli tɛ lamina ne ya misiri ni ɲɔgɔn seli tɛ lamina a kɔnɔ o tɛ lamina donc seli bɛ lamina misiri minnu kɔnɔ misiri minnu jama ka ca mais misiri min kɔnɔ ni limam bɛɛ toro bɛ limam kan na c'est pas la peine ka seli lamina mais n'a laminara yɔrɔ bɛɛ n'a cogoya lo yɔrɔ dɔ la ni ko seli kana mina a bɛ se ka kɛ fitina ye misiri kɔnɔ i b'a to mɔgɔw ye seli lamina mais a kɛlen bɛ problème wɛrɛ lo créer seli laminabaga bɛ min fɔla ni misikɔnɔmɔgɔ tɔw kan k'o ɲɔgɔn fɔ sami alahu liman hamida bɛɛ kan ka fɔ rabbana lakal hamd mɔgɔw nana jate ko seli laminabaga kelen lo b'o fɔla k'olu tɔw sen t'o la ale b'a kan bɔ jaasa mɔgɔw b'a la ko liman bɛ position min na mais ale bɛ fɛn fɛn fɔla ni misikɔnɔmɔgɔ bɛɛ bolo fɔla liman ko sami alahu liman hamida bɛɛ lajɛlen b'a fɔ rabbana lakal hamd ala akibaru bɛ fɔla nin ye seli laminabaga fɛ bɛɛ fɛnɛ kan k'o ala akibaru nin bɛɛ lajɛlen fɔ o ye ko jumɛn ouais ho ba c'est-à-dire voilà il ho ouais sɛbɛn la ho bɛ mais kan ye fɛn dɔ ye ni fɛn dɔw nana kuma laban na a tɛ kalan sɔn a sɛbɛn lo sami alahu liman hamidahu a sɛbɛnni bɛ ten lo tan dɔ bɛ mɔgɔ ye tan dɔ bɛ masa ye
sami ala ka mako kuma ka me mo ka ala tanu sami Allahu liman hamidahu aseben betulu marabu kana ni ka honi fo ate fo kuma laban bo sami Allahu liman hamida honi betige nga lot wa kala mbaga wa nyongo chama be français la donc ni kuma do bla kuma ina fo Fatimata arabu ta fo Fatimata aseben bolo Fatimata mabe kala Fatima ni ka tani kala fo kuma wore to ala ni bena da Fatimata na tani te kala bo mo ma kala na ka aseben go Fatimata aseben te go Fatimata wa ala bena fo go Fatimata ala ya dalu aseben flani donc amba go sama Allah liman hamida ho parce que ho be ni kwa mago ho nte kala ala ba go pourquoi ho sebela pourquoi ho be na te kala utunga na sebe donc ni mo ma kanlo ka memba kan lombale problème dole donc ni go sama Allah liman hamida ho aba da ba sama Allah li hamida ho no parce que ale talo warabana wala dawko mara warabana walika alhamdu rabbana walika alhamdu sallam na baga jama go lika alhamdu o nafra go lika alhamdu ma atek mafo rabbana laka alhamdu tando bele alay mais lika alhamdu ma akorofo ka goni ka akorofo fenentenya koro chemay wala ba rabbana laka alhamdu ko no kanga corriger parce que o be chemancela o fotugo mana rabbana lakal hamd aw allahumma rabbana wa lakal hamd adabo walika la dabo lite lakal hamd oye inshallah ngalo fanya question lugu ega famia bala limam falango koni voilà mais ni ka ko be ko bidale ko ka ko haramu ni kuma mi fa ni ka ko umar de kabla mais da ay ka ba misi bi de ka misi bi de ka fa ma ko ka manga bay fa ni re ka ouais o mo que so wajibi bida mi avec que bal bus voilà ouais aso na fa fuita ali do ve ya la ko ba so ay do ke mo ka do ouais aba ka faidi fa ka chare mais o ta ira ko do ba do ado ke ko ta bidal bila ka bidal ka bila ko bila ka haram fa c'est-à-dire au fait quand go bidani c'est-à-dire bida arabu kan loyi mais bida en fait bida mo ko bida te flanga fe elo mena bida nya finyana bida femi ko kura bida femi ko kura abe folo marabu kana ko bida ko minte kakoro ni ko bla aya misiru kono sisan ay sabali aya misiru kono sisan kako 80 nyankoro ni esige ni fatia tumbana atba misiri kono ko salatu ala nabi asharawa o madam na sisan mo do be misiri ba ko salatu ala nabi ashara ay soli si yantange 86 ans la commencé là donc abe en fait ya drone mais de munun be ka soro sisan olu ka seri dabo sa ko soro misiri kono ni seri bana salatu ala nabi ashara mo do ta baralu ba ale fena misiri kara mo do parce que ni sere bana ba ko salatu ala nabi ashara o nyogo mi flui est-ce que sale ko juguye wa ni go kibo kele mo tunu kele wa mais bida fe amma foko ka ko minke ate ka koro ni mo nana na dine la arabu kana foko bida mais jura kana ko kura bida nunu nabe ala batula abise ka ke basi ko dowla abeke kawni abeke dunuya koyi ala kira wakati la alayhi salatu wassalam tapit nde misri kono ne utumba bali la kono ciencen utumba kono micro tunti micro ret nde nya kono micro nana ama ret demenai olu ye kawniyati dunuya koyi vadla daru fle nunu ye dunuya kow ye mais ala batu cogoya kira nana ko n'olu yira ni kira ko yira a ka bɛɛ lajɛlen lo yira donc ni minnu ma yira
ni lɔnnibagaw nan'o ye a la u b'a fɔ ko nin ye kura ye a la nin tun tɛ a la arabukan na a bɛ fɔ olu ma ko bida mais k'a fɔ to i bɛ mɔgɔ minnu cɛla u bɛ kuma faamu cogoya min na i b'a ɲɛf'u ɲɛna ten sinon umaru k'a don a la umaru m'a don a la ka ko umaru ɲɛ ni jama cayara mɔgɔ dɔw b'a la mina mɔgɔ kelen yɛrɛ tɛ mais misiriw kɔnɔ mɔgɔ ma kɛrɛkɛrɛ a kama fo kɔsan na seli welebagaw bɛ a kɛla misiri caman na mɔgɔ min bɛ seli welela olu bɛ kɛ muradidu ye i b'a kala sɛbɛn la ko alimuradid min bɛ limami kan répété la a kɔfɛ ko tɛ ko mɔgɔ bɛ taa kɛlɛ kɛ misiri kɔnɔ ko min kama aw kana seli lamina aw ye seli don a to o y'a lamina ni ko k'u b'a lamina o y'a lamina mais ni mɔgɔ fɛ i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a nana cogoya min na a kun ye min ye n'u k'a kun la a kun ye k'a lase kɔfɛ mɔgɔw ma alo ye ni mɔgɔ tɛ kɔfɛ o yɛrɛ b'a dɔn donc n bɛ ka min kɛ nin ye donc c'est pas la peine parce que hali ni mɔgɔ 2 bɛ seli mɔgɔ 4 bɛ seli i b'a ye dɔ b'a lamina na donc u bɛ ka baara min kɛ ele yɛrɛ b'a ye ko c'est pas la peine mais a b'a lamina tuma dɔ la micro ma tɛ kuran ma tigɛ nin ye wa n'an bɛ juma la sisan ni kuran tigɛla don est ce que mɔgɔ kelen b'a bɔ wa dɔ bɛ na lamina yan dɔ bɛ na lamina kɛnɛ ma dɔ peut-être mɔgɔ 2 bɛ na lamina misiri kɔnɔ mɔgɔ 2 bɛ na lamina kɛnɛ ma fɛn do lɔnnibagaw fɔ o ma ko baasi tɛ a la baasi tɛ a la dalilu t'an bolo ko k'a lamina mais situation yɛrɛ bɛ mɔgɔw obligé k'a kɛ voilà inchallah seli sera voilà il est 16h presque 10 donc ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا اللهم انك انت الغفور الرحيم واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا اللهم الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.